فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ وزارتی ذیلی کمیٹی کا اجلاس سیکریٹریٹ میں آبپاشی کے منصوبوں میں لیوٹیشن پر ہوا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے وزیر اتم کمار ریڈی نے ذیلی برادری کے اجلاس کی صدارت کی۔ ذیلی کمیٹی کے ارکان جنہوں نے اجلاس میں حصہ لیا، ان میں وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ اور وزیر ایکسائز جوپلی کرشنا راؤ شامل تھے۔ محکمہ آبپاشی کے سیکریٹری راہل بوجا، اسسٹنٹ سیکریٹری پرشانت جیون پاٹل، محکمہ آبپاشی کے مشیر آدتیہ داس، مائنس اینڈ جیولوجی سیکریٹری سریندر موہن، ڈائریکٹر سشیل کمار، ENC انل کمار، ڈپٹی ENC کے سرینواس اور دیگر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پروجیکٹوں کی ترقی کے لیے مرکز کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے۔ واضح کیا کہ اجازت دینے کے وقت ماحولیاتی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدرآباد میں زوئٹس کی توسیع۔ اس سال ستمبر سے شروع ہو رہی کمپنی کے نمائندے جنہوں نے امریکہ میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی، زوئٹس انڈیا جو دنیا میں جانوروں کی صحت کی ایک سرکردہ کمپنی ہے، اس نے حیدرآباد میں اپنے کیپیبلٹی سینٹر کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ زوئٹس اس سرگرمیوں کو ستمبر 2024 سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے حیدرآباد میں اپنے زوئٹس انڈیا کے سینکڑوں نئی نوکریاں ملیں گی اور اس کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے نمائندوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی، وزیر سریدھر بابو اور عہدیداروں کے ایک گروپ سے ملاقات کی جو امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے حیدرآباد میں زوئٹس انڈیا کیپیبلٹی سینٹر کی توسیع کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں نئی اختراعات اور کاروباری ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری حیدرآباد کو عالمی معیار کا لائف سائنسز ہب بنانے کے ان کے آئیڈیاز میں حصہ ڈالے گی، سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیوچرسٹک ٹیکنالوجی میں زوئٹس کے داخلے سے حیدرآباد کو مزید پہچان ملے گی اور زوئٹس کے چیف انفارمیشن آفیسر کیتھ سارباغ نے کہا کہ حیدرآباد ہندوستان میں ان کی کمپنی کی توسیع کے لیے ایک مثالی مقام ہے اور وہ تلنگانہ حکومت کے ساتھ شراکت داری پر خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی کی توسیع جانوروں کی صحت سے متعلق نئی تکنیکی ایجادات کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ شادی کی دھوکہ دہی میں متاثرین کو دھوکہ دینے والے سائبر مجرموں کومل سوریا پرکاش اور سٹی ستیش کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان نے مختلف ازدواجی سائٹس پر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی پرکشش خواتین کی جعلی تفصیلات اور تصاویر کے ساتھ رجسٹریشن کرائی اور بعد ازاں وہ شادی کی تجاویز تلاش کرنے والے معصوم لوگوں کو شادی کی سائٹس پر درخواستیں بھیج کر یا کبھی کبھی ازدواجی پروفائلز کے ذریعے رابطہ کرنے پر دھوکہ دیتے۔ بعد میں وہ بات چیت شروع کرتے اور واٹس ایپ میں خاندانی پس منظر تصاویر اور خاندانی تصاویر کے بارے میں پوچھتے۔ ایک بار جب وہ جذباتی وابستگی پیدا کر لیتے تو وہ متاثرین سے والدین کی صحت کے مسائل، پڑھائی کی فیس، کاروبار میں نقصان وغیرہ جیسی مختلف وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے زیر انتظام بینک کھاتوں میں رقم منتقل کرنے کو کہتے۔ وہ خواتین کی آواز کے ساتھ متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے وائس چینج فیچرز کا استعمال کرتے تھے۔ డిన్నర్కి వెళ్తాడు, ఒక్కొక్కసారి క్యారీ చేయొచ్చు, ఒకసారి అక్కడే పెట్టచ్చు. ఇవన్నీ అనుగుణంగా ఎక్కడుంటే అక్కడ అఫెన్స్ చేస్తున్నాడు. టోటల్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేస్తున్నాడు. ఒక క్రేటా వెహికల్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళు మాకు అంటే పోలీస్ని వాళ్ళు తప్పించుకోవాలని చూసి నంబర్ ప్లేట్స్ మార్చినవి కూడా ఉన్నాయి. కానీ మేము డిఫరెంట్ మెథడాలజీ ఉంది. ఈవెన్ దే చేంజ్ నంబర్ ప్లేట్ ఆల్సో వీ కెన్ లొకేట్ ద వెహికల్. దట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ నౌ. సో వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మనకు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు నంబర్ ప్లేట్ చేంజ్ చేసినా మేము ఇప్పుడు క్యాచ్ చేస్తాం. شہر حیدرآباد سے ایک 12 سالہ لڑکی کے اغوا کی ناکام کوشش کی گئی۔ شہر کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں آغا پورہ علاقے میں یہ واردات پیش آئی۔
लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो पेशे के एतबार से टेलर हैं और एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नामालूम शख्स ने उनके फ्लैट पर दस्तक दी और जब लड़की बाहर निकली तो उसका मुंह दबाते हुए उसका होप अस्पताल के करीब कार में अगवा कर लिया और इसको अगवा करके गाड़ी में ले गया। ताहम लड़की ने फौरी हाजिरी दिमाग से काम लेते हुए अगवा करने वाले शख्स के हाथ को काट लिया और किसी तरह इसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई। उन्होंने कहा कि लड़की भागते हुए रेलवे स्टेशन नामपल्ली की सिमत चली गई, जहां पर मौजूद पुलिस मुलाजिम को लड़की ने सारी बात कह दी। पुलिस मुलाजिम के फोन के जरिए लड़की ने अपनी वालिदा को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद वालिदा ने वालिद को चौकस किया, जो दुकान छोड़कर नामपल्ली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। मुकामी अफराद ने भी उनका ताउन किया, जिनके साथ वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां लड़की पुलिस के पास ठहरी हुई थी। पुलिस मुलाजमीन ने लड़की को इसके वालिद के हवाले कर दिया। लड़की के अगवा की कोशिश की शिकायत हबीबनगर पुलिस से की गई। है और मेरी बेटी जो है यहाँ से 3rd फ्लोर से कोई दरवाजा मारा, बाहर बच्ची आवाज आई बाहर से, तो बाहर निकल के आई तो बच्ची का मुंह दबा के पकड़ के ले गया। अब बच्ची जो है यहाँ मेडिकल जो है ये होप हॉस्पिटल है, वहाँ से कार में बिठा लाते बच्ची जो बता रही, हाँ डरमापे से बिठाल के कोई मैदान में को ले जाके वहाँ से सामने की सीट से पीछे बिठा रखा। बच्ची क्या करी, उसका हाथ कतर के कार से निकल के भागी। जब तक वो पकड़ने जाती वो भागती हुई उधर रेलवे स्टेशन तक चली गई। वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस वाले कोई दिखे उसको, वहाँ से अंकल मेरे को कोई ऐसे नहीं ले जाता था पकड़ के, वहाँ से फ़ोन करी, उनका फ़ोन आया उनकी मम्मी के पास, इनकी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया। जब उनका फ़ोन आया तो मैं तुरंत ही ऐसी भाग गया दुकान से नामपल्ली। बहुत जगह देखा, मेरे को नहीं समझ में आया। फिर यहाँ से फ़ोन सलीम भाई फ़ोन करे, फिर सलीम भाई पहुँच गया। सलीम भाई मेरे बड़े भाई वो दोनों पहुँच के वहाँ, फिर मैं बाद में उधर आया तो मेरे को बच्ची को वहाँ मेरे को बच्ची मिली। बच्ची नहीं, नामपल्ली स्टेशन पे जहाँ पे वो टिकट वगैरह आरक्षण है ना, हाँ हाँ पुलिस वाले हैंड ओवर करे। हैंड ओवर आ गए, फिर मैं हबीबनगर PS में दाखिल करा दिया रिपोर्ट। कौन थे, कुछ पहचानते क्या आप लोग? कोई नहीं पहचानता, बच्ची देखेगी तो पहचानेगी। तो आपके घर को आने का मकसद, आपका 3rd फ्लोर पे है घर? 3rd फ्लोर पे है, कोई नहीं आता मेरे घर में। हुआ है कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मनी है। बस कैमरे पे देखो, दुश्मनी तो नहीं है ना? ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, मेरे किसी से नहीं रखता सामने। कहाँ पर आपकी बच्ची की? मेरी 12 साल है। 12 साल की बच्ची। ये सामने बाजू टेलर की दुकान है मेरी। हाँ दे दिया मैं वो भी। और तेलंगाना की गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हैं, जो मेरे साथ हुआ और दूसरे बच्चों के साथ वैसा नहीं होना, बस यही गुजारिश है मेरी। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। इस रिजर्वायर के 26 दरवाजों को खोलकर पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा। इस प्रोजेक्ट में 3,60,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजों के जरिए 3,60,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह अब 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 588 दर्ज की गई है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। इस दौरान चोरों ने 40 तोला सोना और 4 लाख रुपए नकद रकम के अलावा चांदी के जेवरात भी चोरी कर लिए। बादजा जब मकान के मालिक घर पहुंचे तो देखा कि उनके घर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है, जिस पर उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर राजेंद्र नगर पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी।
نیو یارک، نیو جرسی، واشنگٹن ڈی سی، ڈلاس اور ٹیکساس کے اپنے دورے امریکہ کی کامیاب تکمیل کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ان کی ٹیم کیلیفورنیا پہنچ گئے۔ وہ کیلیفورنیا سے جنوبی کوریا روانہ ہوئے اور حیدرآباد 4.0 پہل کی جانب جنوبی کوریائی کمپنیز کی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہے۔ اس اسٹریٹجک اقدام کا مقصد بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا اور حیدرآباد کو ترقی یافتہ عالمی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ در اثنا چیف منسٹر ریونت ریڈی کے غیر ملکی دورے کا شیڈول بدستور برقرار ہے اور توقع کی جا رہی کہ وہ 14 اگست کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے 10 اگست کو شاستری پورم بہادر پورہ میں رکن الدولہ کی تجاوزات کے ذریعے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے مکانات کو مسمار کرنے کا کام شروع کیا۔ GHMC کی ٹیمیں سائبرآباد پولیس حکام کے تعاون سے صبح سویرے بہادر پورہ کی شاستری پورم کنگز کالونی پہنچ گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور GHMC کی ٹیموں نے جن کی مدد سے زمین کو ہلانے والے بھاری آلات کی مدد سے رکن الدولہ جھیل کے مکمل ٹینک کی سطح پر تعمیر کیے گئے کچھ ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ پولیس کی طرف سے کالونی میں کسی باہری شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی اور مقامی لوگوں کو اس جگہ کے قریب جانے سے روک دیا گیا تھا جہاں انہدام کا کام کیا گیا تھا۔ غیر مجاز مکانات صدیوں پرانی جھیل رکن الدولہ کے فل ٹینک لیول FTL میں تعمیر کیے گئے تھے۔ کئی کارکن اس جھیل کو تجاوزات اور زمین پر قبضہ کرنے والوں سے بچانے کی کوشش کر رہے۔ بہادر پورہ کے MLA محمد مبین کو پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا جب انہوں نے انہدام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ واضح ہے کہ یہاں پر ریئل اسٹیٹ اور لینڈ گرابرز کی جانب سے کئی طرح کے وینچرز بنائے گئے جو کہ الیگل طریقے کے وینچرز تھے اور ان وینچرز کو غریب معصوم عوام کی جانب سے پلاٹس کے ذریعے خریدا گیا۔ لیکن اس بلدیہ کی کارروائی میں غریبوں کا کیا قصور تھا؟ اگر یہ الیگل وینچر تھا تو اس کی اجازت ہی کیوں دی گئی؟ اب غریب لوگ کہاں جائیں گے اور کس سے انصاف کا مطالبہ کریں گے؟ وزیراعظم نریندر مودی نے کیرالہ کے وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ مودی نئی دہلی سے کیرالہ پہنچے۔ علاقے کے فضائی سروے کے دوران مودی کے ساتھ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پی وجین بھی تھے۔ فضائی سروے کے بعد مودی ذاتی طور پر آفت زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے اور صورتحال کا جائزہ لے رہے۔ ذرائع کے مطابق مودی وہاں مقامی لوگوں سے بھی مل کر ان کے مسائل پر بات چیت کر رہے۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ فضائی سروے کے دوران مودی نے اس علاقے کا بھی معائنہ کیا جہاں سے لینڈ سلائیڈنگ شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے پنچیرڈیم، منڈکی اور چوڑا لمالا علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ماحولیاتی طور پر حساس مغربی گھاٹ علاقے میں 30 جولائی کو لینڈ سلائیڈنگ سے تقریباً 200 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ لینڈ سلائیڈنگ شدید بارش کی وجہ سے اور ارواز ہنجی پورزا ندی میں طغیانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے وائناڈ سانحے کی اطلاع ملتے ہی میٹنگ کر کے جائزہ لیا تھا اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF فوج، فضائیہ اور بحریہ کو راحت اور بچاؤ کے کاموں میں تعینات کرنے کی ہدایت کی تھی۔
सऊदी अरब की मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील ने अंदेशा जाहिर किया है कि मक्के मुकर्रमा, असीर और जाजान में आइंदा हफ्ते के आखिर तक शदीद बारिशें हो सकती हैं। सऊदी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तजियाकार अकील का कहना है कि तेज़ और गर्द आलूद तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद बारिशों का आगाज़ हो सकता है। मौसमियाती तजियाकार ने तवक्को जाहिर की कि बारिशों से मक्के मुकर्रमा के पहाड़ी इलाके जबकि असीर और जाजान के मुख्तलिफ हिस्से भी बारिश से मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा है कि मक्के मुकर्रमा में होने वाली बारिशों से जिद्दा गवर्नरेट भी मुतासिर होगा और बादल मशरक़ी सिमत से मगरबी सिमत की जानिब बढ़ेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मक्के मुकर्रमा और गिर्द व नवाह में मूसलाधार बारिशों के बाइस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई और 3 अफराद सैलाबी रेले में डूबकर जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मक्के मुकर्रमा और गिर्द व नवाह में मूसलाधार बारिशों के बाइस सड़कें ज़र-ए-आब आ गई और सऊदी महकमे शहरी दिफा के मुताबिक दही इलाके अल-मौसम में 3 अफराद पानी के रेले में डूबकर जाँ बहक हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।